25 सफ़र मुज़फ़्फ़र को आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुजद्दिद आज़म शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इस्लाम के तर्जुमान आयतुम मिन आयतिल्लाह हुज्जतुल्लाह अलल अर्द उम्दतुल उलमा मुर्शिद बरहक रासिखुल इल्म इमामुल हिंद हस्सानुल हिंद फ़ना फ़िल्लाह व फ़ना फ़िर रसूल आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रदियल्लाहु तआला अन्हु का उर्स मनाया जाता है। दुनिया के कोने कोने से, दुनिया के गोशे गोशे में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रदियल्लाहु तआला अन्हु का उर्स धूमधाम से मनाया जाता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान कौन है? हु इज़ द इमाम अहमद रज़ा ख़ान? इमाम अहमद रज़ा ख़ान वो ज़ात हैं, उस ज़ात का नाम इमाम अहमद रज़ा है, उस ज़ात का नाम इमाम अहमद रज़ा है जो हुजूर की ज़ात में फ़ना होने वाली ज़ात है। हुजूर की ज़ात में फ़ना होने का नाम इमाम अहमद रज़ा है और हर चीज़ को ज़ात मुस्तफ़ा के लिए कुर्बान करने का नाम इमाम अहमद रज़ा है। रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाली ज़ात का नाम इमाम अहमद रज़ा है। असरार मार्फत के मखज़न का नाम इमाम अहमद रज़ा है। और फिर 7 घंटे में जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया उस ज़ात का नाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान है। 1300 से ज़ायद कुतुब लिखने वाले का नाम इमाम अहमद रज़ा है। एक किताब अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया लिखने वाले जो 33 जिल्दों पर मुश्तमिल है उस ज़ात का नाम इमाम अहमद रज़ा है। हक़ पर डट जाने का नाम इमाम अहमद रज़ा है। करामात के ज़ुहूर का नाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान है। मुअद्दब अदब वाली ज़ात का नाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान है। गुस्ताखी रसूल पर गज़बनाक होने का नाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान है। एक फ़क़ीह का नाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान है। एक मुहद्दिस का नाम इमाम अहमद रज़ा है। मुफस्सिर मुज्तहिद फिल मसाइल अक़ाइद। और अगर बात की जाए उस ज़ात की कि जिन्होंने सिर्फ़ अक़ाइद के मौजू पर 31 किताबें लिख डाली उस ज़ात का नाम इमाम अहमद रज़ा है। वो ज़ात जिन्होंने कलाम के मौजू पर 17 कुतुब लिख डाली उस ज़ात का नाम इमाम अहमद रज़ा है। तफसीर के मौजू पर 7 कुतुब तहरीर कर दी उस ज़ात का नाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान है। हदीस पर 11 कुतुब लिख डाली उस ज़ात का नाम इमाम अहमद रज़ा है। जो कि किस मौजू को लूँ, उसूल हदीस को लूँ, तजवीद को लूँ, फ़ज़ाइल व मनाक़िब को लूँ, अस्कार को लूँ, अखलाक को लूँ, अदब को लूँ, लुग़त को लूँ, तारीख़ को लूँ, मुनाज़ा को लूँ, फ़राइज़ को लूँ, तौक़ीद, हय्यत, रियाज़ी, जफ़र, साइंस पर 50 से ज़ायद किताबें लिखने वाली ज़ात का नाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान है। और इमाम अहमद रज़ा ख़ान जो है 8 साल की उम्र में दारुल इफ्ता में पहला आपने फतवा दिया और जब 13 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो मुफ्ती बन जाते हैं। सिर्फ आपने जो कुरान मजीद हिफ्ज़ किया वो भी 1 महीने में। 4 साल की उम्र में कुरान मजीद नाज़ा ख़त्म किया। 3 साल की उम्र में फ़सीह अरबी ज़बान में आपने गुफ्तगू की। 6 साल की उम्र में आपने रबीउल अव्वल के मौजू के महीने में हज़ारों उलमा मशाइख के सामने ऐसी तकरीर कर दी 2 घंटे कि जिसमें इल्म और इरफान के समंदर बहा के रख दिए। और फिर इमाम अहमद रज़ा ख़ान उस ज़ात का नाम है कि जो बुलूगत से कब्ल और बाद वफ़ात तक फिर साहिब तरतीब रहे। और इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक इश्क़ रसूल का नाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान अगर बात की जाए कि वो कौन हैं, इमाम अहमद रज़ा वो ज़ात हैं, वो ज़ात हैं कि जिसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अतहर को काबे का काबा बताया और जिसने दूसरी मरतबा हज किया और कई दफ़ा ज़ियारत हरमैन शरीफ की सआदत जिन्होंने हासिल की। 2 मरतबा आपने हज किया। और इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसके दिल में एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह तो दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह का नक्श था। वो इमाम अहमद रज़ा जिसने अपने इश्क और शौक़ की बुनियाद पर मवाजा शरीफ में बहालत बेदारी में चश्मे सर से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत फरमाई, जिसको सैयदुल इंस वल जान मुस्तफ़ा ने बिशारत और खुशखबरी सुनाई। वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान कि जिसने पूरी ज़िंदगी जिसने रसूलुल्लाह के नात लिखने में गुजार दी। वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान जिसने कुरान मजीद से नात गोई सीखी, जिसने नातिया शायरी में हसन बिन साबित को नक्श राह मंजिल करार दिया, जिसने मजहबी शायरी को उरूज
عروج اور فروغ بخشا، جس کی شاعری اردو معلیٰ کا معیار اور آپ کی شاعری وہبی تھی، کسبی نہیں تھی، جس کو علم لدنی اللہ نے عطا کیا تھا، جس کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ اور امام احمد رضا دنیا سنیت میں تڑپتی جان، بے چین بے قرار کے لیے تسکین روح، شریعت اور طریقت، محبت اور الفت اور وفا کے مجموعے کا نام ہے۔ امام احمد رضا خان فطرت حسین مناظر کے ایک خاموش منظر کا نام ہے۔ امام احمد رضا خان شاعروں، ادیبوں، مصوروں کے عظیم ترین سرمایہ کا نام ہے۔ امام احمد رضا خان فطرت کی طبیعت کے ہزاروں رازوں میں سے ایک پنہا راز کا نام ہے۔ امام احمد رضا خان ڈوبتے مجدار میں بے سہاروں کے ایک سہارے کا نام ہے۔ امام احمد رضا خان دنیا معلومات میں سراپا علم، دنیا معقولات میں سراپا عقل، دنیا فصاحت میں سراپا فصاحت اور دنیا بلاغت میں سراپا بلاغت، دنیا عدل اور انصاف میں سراپا عدالت و صداقت، مقابل کے سامنے ہمارے لیے ایک ڈھال، باطل کے دندان شکن کے لیے ایک مہلک ہتھیار ہے۔ اور امام احمد رضا خان، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام احمد رضا خان پوری دنیا میں سنت کا امام، کانٹوں میں پھول کا نام، غموں میں سرور کا نام، دھڑکنوں میں سکون کا نام، ناواقفوں میں مشہور اور معروف کا نام، اپنوں میں مقبول کا نام، غیروں سے بہت دور کا نام، کیوں نہ کہوں، کیوں نہ ہو کہ جب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، اللہ اکبر، رسول اللہ کے نائب کا نام امام احمد رضا ہے۔ امام احمد رضا ہے کہ جنہوں نے ایسا 64 فتنوں کا اکیلے جو ہے مقابلہ کیا، اور مجدد اس طرح جو ہے آپ نے تجدیدی کارنامے کیے کہ مجدد اعظم کا لقب آپ کو ملا۔ اور جب یہ تو بہت ساری خصوصیات ہیں، آپ سائنسدان بھی تھے، ریاضی دان بھی تھے، حیت دان بھی تھے، کس موضوع کو لوں، کس موضوع کو چھیڑوں، فقیہ تھے، مجتہد تھے، مفسر تھے، محدث تھے، کس چیز کو لوں؟ آپ کو تو اللہ نے علم لدنی عطا کیا تھا، لیکن ایک وصف ایسا ہے امام احمد رضا خان کا، ایک وصف ایسا ہے کہ جسے سن کر دنیا ہل کر رہ جاتی ہے، اور عقل جو ہے وہ دنگ ہے آج بھی۔ وہ وصف ہے آپ کا عشق رسول۔ فنافی رسول تھے۔ جب تحریرات لکھتے ہیں، فقہ لکھتے ہیں، فتاوی لکھتے ہیں، تو رسول اللہ کا عشق جو ہے وہاں بھی نظر آتا ہے۔ نعت لکھتے ہیں تو وہاں پر بھی رسول اللہ کا عشق جو ہے اس کو فروغ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گویا کہ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ عشق رسول کے جام پلانے کے اندر جو ہے وہ صرف ہوتا ہے، اور آپ کی شاعری آپ کے عشق رسول کا صحیح پتہ دیتی ہے۔ آپ کی شاعری، میں کس انداز میں آپ کی شاعری کو بیان کروں، کس انداز میں امام کہتے ہیں کہ دیکھو، ایمان کی اصل جو ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ فرماتے کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اللہ اکبر۔ اور پھر امام کہتے ہیں کہ مجرم بلائے آئی ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دہاں نہیں۔ میں کس چیز کو بیان کروں؟ امام جو ہے وہ برحق امام تھے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو کلام لکھا، لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج در سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔